शुरू करते हैं इंशाल्लाह। आज आपका दूसरा लेक्चर है सूरह फातिहा के हवाले से। आज हम सूरत फातिहा को इंशाल्लाह मुकम्मल करेंगे, तो उसका मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सूरत फातिहा के अंदर जैसा कि आपने पहली चार आयत पढ़ी थी, और उसके अंदर आपने बिस्मिल्लाह के बारे में पढ़ा, कुरान मजीद के आदाब के बारे में पढ़ा, और कुरान मजीद की तिलावत के आदाब की। जब कुरान को पढ़ा जाए, फ़ाइज़ा क़राअतल कुरान फ़स्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बहरहाल आपने कुरान मजीद की सबसे अजीम सूरत में से एक जो है सूरत फातिहा पढ़ी, चार आयत उसकी पढ़ी थी, और उसमें अल्लाह ताला की रहमान और रहीम होने की सिफत का भी जिक्र है। और उसके बाद ये जिक्र है कि मालिक यौमिद्दीन, वो क़यामत के दिन का मालिक है। और आपको दीन के मुख्तलिफ मानी बताए गए थे, जिस तरह आपके दीन की सूरत भी मौजूद है कि एक तो इसका मतलब है अल्लाह ताला की मुकम्मल हाकमियत, जिसके मुकाबले में हम तमाम और तमाम मखलूक़ात अल्लाह ताला की बंदगी करने वाली और उसकी अब्द है। दूसरा, वही इंसान की मुकम्मल उबूदियत है। तीसरा ये है कि कानून सजाओ जजा या ताज़ीरात के लिए भी इस्तेमाल होता है, जिस तरह से। और उसके बाद ये है कि कानून सजा और जजा जजा को नाफिज करने की कुव्वत इस तरह सूरह वाक़या के अंदर मौजूद है। इस लिहाज से क़यामत का दिन अल्लाह ताला की मुकम्मल हाकमियत होगी। इंसान मुकम्मल तौर पर कुल्लुहुम आती यौमल क़ियामती फ़र्दा, कुल्लुहुम आती यौमल क़ियामती फ़र्दा। सूरह मरियम में फरमाया कि हर जो कोई भी होगा वो अल्लाह ताला के सामने अब्द बनकर खड़ा हुआ होगा, और अल्लाह ताला हिसाब ले रहा होगा। उसके बाद जो सदा और जजा है क़यामत वाले दिन, वो भी आपको पता है, वाज़ेह है कि अल्लाह ताला नेक लोगों को नेकी का बदला देगा, सदा जजा की सूरत में, प्राइज की सूरत में, और बुरे लोगों को बदला मिलेगा पनिशमेंट की सूरत में। और फिर ये भी है कि अल्लाह ताला उस सजा और जजा को नाफिज करने पर कादिर है। वो जिस अगर किसी शख्स को वो जजा देना चाहे, उसको इनाम देना चाहे, तो वो जितना चाहे इनाम दे सकता है, वो इनाम देने पर कादिर है। और अगर वो पनिशमेंट देना चाहे तो उस पर भी कादिर है। और आपको मालूम है कि इंसान इस चीज पर कादिर नहीं है। आप अपनी कई बार ऐसा होता है कि आप अपनी बसात के मुताबिक चाहते हैं इनाम दे सके, लेकिन आपके पास इनाम देने के लिए पैसे और माल और दौलत मौजूद नहीं होती। और बाद औक़ात आप सजा देना चाहते हैं, लेकिन आप मजबूर हो जाते हैं और सजा नहीं दे पाते। तो ये तमाम जिक्र इसके अंदर मौजूद है। अब आगे फरमाया इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अच्छा, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ये जो चीजें हैं, ये जो आपने पढ़ी हैं, इससे पहले आप इबादत की किस्में भी यहाँ पे लिखी हुई हैं। वो इबादत तीन किस्म की है, और जिस तरह आप नमाज में पढ़ते हैं ना, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु। वत्तहियात का मतलब होता है कल्ब, यानी कि जो आपका दिल है उसकी इबादत। और वस्सलावातु का जो ग्रामेटिकल तर्जुमा है उसका मतलब होता है बदन की इबादत। और वत्तय्यिबातु इसका मतलब होता है आपकी माली सदकात, ज़कात की शक्ल में हो या किसी और शक्ल में हो। और आप तमाम लोगों को यह मालूम है कि बात चीजें वो कई फॉर्म्स में होती हैं, कई शक्लों में होती हैं। मिसाल दे सकते हैं आप इस चीज की? जी, अल्लाह अकबर। जी, क्वेश्चन समझ आया आपको? जी, सर काइंडली रिपीट कर देते हैं आप एक बार। हाँ, मैंने ये कहा है कि बात चीजें ना, चीज एक होती है लेकिन उसकी फॉर्म्स कई सारी होती हैं, मतलब कई शक्लों में वो चीज आ जाती है, कई चीजें कई शक्लों की में वो मौजूद होती है। मैं ये पूछ रहा हूँ। सर पानी कह सकते हैं हम? पानी हाँ, हमारे पास लिक्विड भी होता है और मल्टीपल भी शक्ल में होता है हमारे हाँ, बिल्कुल आपने सही बताया, बिल्कुल बहुत अच्छे जी, शाबाश, जज़ाकल्लाह खैर। जिस तरह मिसाल के तौर पर हम इससे इजी कर लेते हैं कि जो सबको समझ आ जाए कि आप पैसा है, आजकल बहुत पता है आपको पैसे की बड़ी पावर है। पैसा कई शक्लों में, ऐसा सिर्फ करेंसी नोट का नाम नहीं है। एक आदमी की जेब में पैसे हो करेंसी नोटों की शक्ल में, तो वो भी पैसा है। लेकिन अगर उसके पास करेंसी नोट नहीं है, उसकी जेब में मोबाइल फोन है वो 1.5-2 लाख का, तो आप समझते हैं कि मोबाइल फोन भी पैसे की एक किस्म है। पास। जी सर हम कह सकते हैं। और इसी तरह अगर उसके पास कोई प्लॉट है या कोई गाड़ी है या कोई बंगला है, तो वो उसके पास जेब में पैसा तो नहीं है, लेकिन उसके पास अगर बंगला है, गाड़ी है, तो साहब वो भी एक पैसे की शक्ल है। तो इबादत की कई फॉर्म्स और कई शक्लें होती हैं, कई शेप्स होती हैं। उनमें से एक है कल्ब की इबादत। कल्ब का मतलब होता है आपका दिल मुतमइन हो, और दिल के अंदर डर हो, खौफ हो, तवक्कुल हो, मोहब्बत हो। किसके लिए? सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए। तो ये दिल की जो इबादत है।
اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ جو ایمان والے ہیں وہ سب سے زیادہ اللہ سے محبت رکھتے ہیں۔ اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ ہمارا دل جو ہے یہ ہماری سب سے اہم چیز ہے۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ کے دین پہ آنا چاہتے ہیں تو آپ کے دل کو پہلے اللہ کے دین پہ آنا پڑے گا، اور اللہ کے دین پہ آنے کی وجہ سے جب آپ کا دل اللہ کے دین پر آ جائے گا مکمل طور پر، تو پھر آپ کا بدن اور آپ کا مال وہ بھی اللہ تعالیٰ کی خاطر خرچ ہونا شروع ہو جائے گا، کیونکہ جیسے ہی ڈائریکشن درست ہوتی ہے کسی گاڑی کی، تو گاڑی کی ڈائریکشن کے درست کے ساتھ ہی اس میں بیٹھے ہوئے تمام جتنے بھی مسافر ہیں ان کی ڈائریکشن بھی درست ہو جاتی ہے، اور وہ اسی منزل پہ پہنچتے ہیں جہاں پہ گاڑی پہنچے۔ ایگری کرتے ہیں جی اس بات سے؟ جی سر بالکل ایگری کرتے اس کا مطلب ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر قرآن نازل ہوا، تو قرآن نازل ہوا ایک خاص مقام پر، اس مقام کو اللہ تعالیٰ نے قلب کے نام سے یاد کیا ہے کہ علی قلبک لتکون من المنذرین، کہ ہم نے قرآن مجید کو نازل فرمایا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دل پر۔ اور جب دل پہ نازل فرمایا تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ الا فی الجسد مضغہ ان صلحت صلح الجسد کلہ وان فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ فرمایا کہ جسم میں ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ درست ہو جائے تو پورا جسم درست ہو جاتا ہے، اور اگر وہ خراب ہو جائے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ اللہ خبردار ہو جاؤ وہی القلب، کہ وہ دل ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ جو حدیث ہے اس کے مطابق دل فزیکلی بھی انسان کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اور روحانی طور پر اسپرچولی بھی انسان کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اگر دل کو مسئلہ بن جائے تو انسان کی جو جتنی بھی جسمانی ایکٹیویٹیز ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اللہ نہ کرے کسی کو ہارٹ اٹیک ہو جائے یا کسی کا بائی پاس کیا جائے، تو اس کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آدمی اپنی نارمل لائف نہیں گزارتا، بلکہ وہ دوائیوں پہ زندہ رہتا ہے اور اس کو ورزش کرنا مشکل ہو جاتی ہے۔ ایگری کرتے ہیں جی؟ ہیں۔ جی سر بالکل۔ اور اسی طرح اگر کسی آدمی کا دل جو ہے وہ خراب ہو جائے روحانی طور پر، کہ وہ اللہ تعالیٰ کے قرآن کی طرح، جس طرح اللہ فرماتا ہے لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے دل ہے مگر اسے سمجھتے نہیں، ان کے دل ہیں مگر اس سے سمجھتے نہیں۔ اب کیا نہیں سمجھتے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، یہ بھی فرمایا کہ افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فی اختلافا کثیرا، یہ کیا قرآن ہے، یہ غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ یہ 16 سال کے لیے ایم اے کرتے ہیں، 16 سال کے بعد 5 سال مزید لگا کے ڈاکٹر بنتے ہیں، انجینئر بنتے ہیں اور بڑے کام کرتے ہیں، قرآن کیوں نہیں سمجھتے؟ کیا ان کے دلوں میں تالے لگے ہوئے ہیں؟ تو صاف ظاہر ہے قرآن دل پہ نازل ہوتا ہے، جب دل کھل جاتا ہے قرآن مجید کو سننے کے لیے، اپنے آغوش کو وا کر دیتا ہے اور قرآن کو اپنے اندر سمو لیتا ہے، تو آٹومیٹیکلی جس طرح آپ کھانا کھانے کے بعد محسوس کرتے ہیں کہ پوری رگیں تر ہو گئی ہیں، پورے جسم کو طاقت پہنچ گئی ہے، اسی طرح اگر کسی آدمی کا دل درست ہو جائے تو اس کا بدن بھی اللہ کی فرما برداری میں لگ جاتا ہے، اور اس کا مال وہ بھی اللہ کی فرما برداری میں لگ جاتا ہے۔ تو جس طرح ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں قرآن مجید کے اندر کہ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، فرمایا قیامت کے دن جب مال کام آئے گا نہ بیٹے کام آئیں گے، قلب سلیم کام آئے گا۔ اور قلب سلیم کون سا دل ہوتا ہے؟ جو اللہ کا مطیع اور فرما بردار ہو۔ سلیم کا مادہ وہی ہے جو آپ کے مسلمان کا مادہ ہے، اسلام کا مادہ ہے، مسلم کا مادہ ہے۔ فلا من اسلم وجهه لله وهو محسن فله اجر عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ اچھا، اسلام کو سمجھنے کا سب سے آسان طریقہ بالکل آپ کو دیکھ سکتے ہیں صاف بات میں۔ آپ ذرا بتا سکتے ہیں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا خواب دیکھا تھا اور اس کے جواب میں ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا تھا؟ اسٹوڈنٹ بتا سکتا ہے؟ جی سر انہوں نے خواب میں دیکھا تھا کہ وہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہیں، تو انہوں نے صبح اٹھ کے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے یہی خواب شیئر کیا، تو انہوں نے بالکل یہی کہا کہ مجھے اللہ کی راہ میں قربان کر دے۔ بالکل درست۔ اور اچھا، وہ جب آپ اس آیت کو پڑھتے ہیں نا، جب آپ سورہ صافات میں سارا واقعہ پڑھتے ہیں، آپ 103 4 5 6 آیات سے لے کر 100 کے بعد آیات شروع ہوتی ہے، اس پہ آپ غور اگر کریں نا تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ بہت اللہ شریف نے وہاں پہ فرمایا کہ جب انہوں نے اسماعیل علیہ السلام کو فرمایا کہ چلو بھائی تمہیں ذبح کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، وہاں ایک لفظ وہ ہے، اور وہ لفظ ہے فلما اسلما۔ فلما اسلما، اسلما کا مطلب ہوتا ہے دونوں اللہ کے مطیع اور فرما بردار بن گئے۔ مطلب ہے مطیع اور فرما بردار ہونے کے لیے ضروری ہے آدمی اللہ تعالیٰ کے حکم کو اس طرح پورا کرے جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا ہے۔ تو لہٰذا عبادت جو ہے نا، ایاک نعبد، ایاک نعبد میں ایا کا پہلے آیا ہے، اور یہ عربی زبان میں تقدیم و تاخیر کا مسئلہ ہے۔
वो जो ग्रामर आप मजीद पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। इसका मतलब है कि हम तेरी ही इबादत करते हैं, हम तेरी ही इबादत करते हैं। अल्लाह। तो आप को समझ आ गई होगी कि जो कल्बी इबादत हैं ये वो हैं जो दिल के अंदर छुपी हुई हैं। जैसे तवक्कल किस पे हो, खौफ किससे हो, उम्मीद किससे हो, मोहब्बत किससे हो, आदमी किस पे भरोसा करे, ये सारी कल्बी इबादत है। इसका मतलब है कि सिर्फ अल्लाह पे भरोसा किया जाए। फिर बदनी इबादत शुरू होती है। बदनी इबादत से मुराद है फर्ज नमाज है, नवाफिल है, और दूसरी नमाजें हैं, फिर रोजा है जिसमें आपका जिस्म जो है वो मसरूफ हो जाता है, हज है, और दूसरे अहकाम इलाही की पैरवी करना। आप जानते हैं नमाज अल्लाह ने फर्ज किया आपके ऊपर, और रोजा आप पे फर्ज कर दिया जो इंशाल्लाह आने वाला है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम। हज के बारे में मैं वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तता इलैहि सबीला व मन कफर फइन्नल्लाहा गनिय्युन अनिल आलमीन। ये तमाम जिस्मानी इबादत, ये सारी की सारी इसके अंदर इबादत के अंदर दाखिल है। फिर माली इबादत से मुराद है ज़कात, सदक़ात और खैरात, कुर्बानी, नज़र और न्याज। ये सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए है। इसमें से कोई एक चीज भी, कल्बी इबादत, जिस्मानी इबादत और इसके साथ साथ माली इबादत, अगर इनमें से कोई चीज भी अल्लाह के अलावा किसी और के लिए की जाए तो आदमी फिर इबादत की नफी कर रहा है, और इसको कहते हैं कि इसने अल्लाह ताला के साथ शिरक किया है, जिसके मुताल्लिक अल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह ताला शिरक का गुनाह माफ नहीं करेगा। जी वाज़ेह होगी जी बात। यार बिल्कुल होगी बात। ये उस्मान शुएब अंसारी साहब कौन है जी? बोल रहे हैं आप उस्मान शुएब अंसारी? जी सर। आप अपना माइक्रोफोन क्यों नहीं बंद कर रहे? आपके माइक्रोफोन से आवाजें बार बार आ रही हैं। मैंने बार बार आपसे कहा है कि अपना माइक्रोफोन स्टूडेंट्स क्लास के दौरान बंद रखेंगे। टीचर जब जिसको कहेगा या सवाल पूछेगा तो कोई शख्स बोल के उसके साथ कन्वर्सेट कर सकता है। अदरवाइज काइंडली आप क्लास को डिस्टर्ब ना करें, आपकी बड़ी बड़ी मेहरबानी। अच्छा जी, अब ये वाजे हो गया। अब है आगे की अगर ना बुधु वाजे हो गया कि इबादत सिर्फ अल्लाह की होगी। जिस तरह कुरान मजीद में सूरह नाम है ना, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती। अब गौर कीजिए, इन्ना सलाती बेशक मेरी नमाज, व नुसुकी मेरी कुर्बानी, व महयाया मेरी पूरी जिंदगी, व ममाती मेरी मौत, लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ये सारी की सारी अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए है। साथ अल्लाह फरमाता है वही इय्याका नस्तईन। तो इस्ताना यस्ताइनु का मतलब होता है किसी से मदद तलब करना। अच्छा, इसमें भी एक बात समझ लेनी चाहिए, मदद तलब करने से क्या मुराद है। तो मदद तलब करना, सागर एक मदद तलब करना जो खास मदद तलब करना है, जिसको आप कहते हैं कि एक ऐसा काम जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अलावा कोई कर ही नहीं सकता। तो साफ ज़ाहिर है कि वो किसी और से आप मुराद लेते हैं या दूसरी और को कह देते हैं, तो ये तो बहुत बड़ा शिरक है जिसको अल्लाह ताला ने माफ नहीं करना। मिसाल के तौर पर औलाद देना सिर्फ अल्लाह ताला के पास में है। इसी तरह नफा और नुकसान का मालिक सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। तो इस्तिआनत का मतलब होता है कि इंसान जब दुनिया में कोई काम करता है, तो आपको पता है कि दुनिया में जितने भी हम काम करते हैं या ओवरऑल जितने भी आप रिलीजन्स का मुतालिया करते हैं, तो आप अगर देखेंगे ना तो अक्सर रिलीजन्स, बल्कि तमाम रिलीजन्स जितने भी दुनिया में वजूद में आए और जितनी भी इबादत बनी, चाहे वो हिंदुओं में है, चाहे वो जुडाइज्म में है, चाहे वो क्रिश्चियनिटी में है, चाहे वो ज़रतुश्त्र में है, या सिखिज्म में है, या जैनिज्म में है, जितने भी मज़ाहिब में इबादत की जाती हैं वो दो वजूहात से होती हैं। एक नफ़ा और एक नुकसान। नफ़े से नफ़ा लेने के लिए और नुकसान से बचने के लिए। यानी कि आदमी कुदरती तौर पर इन फायदे की तलाश में होता है और नफ़े से बचना चाहता है नुकसान से। तो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में वाज़ेह तौर पे फरमा दिया कि ये दोनों चीजें, नफा और नुकसान, सिर्फ मेरे बस में है और किसी के बस में नहीं है। मैं चाहूँ तो नफा दे दूं, मैं चाहूँ तो नुकसान पहुंचा। खुद नबी अलैहिस्सलाम ने कुरान मजीद में नफी की है, कुल इन्नी ला अमलिकु लिनफ्सी ज़र्रन वला नफा। कह दीजिए ए नबी अलैहिस्सलाम, आप इनसे कह दीजिए कि मैं अपने नफ्स के भी नफे और नुकसान का मालिक नहीं हूँ। और फिर अल्लाह ताला ने सूरह जिन के अंदर फरमाया, कुल इन्नी ला अमलिकु लकुम ज़र्रन वला रशदा। फरमाया इनसे ये भी कह दीजिए कि मैं तुम्हारे भी किसी नफे और नुकसान का मालिक नहीं हूँ। नफे और नुकसान का मालिक सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला है, और उसके अलावा कोई नफे और नुकसान का मालिक। तो लिहाजा अरबी जुबान में जिस तरह यह लिखा हुआ है, जल्ब मनफियत और दफे मुजर्रत। मनफियत का मतलब होता है नफा, मुजर्रत का मतलब होता है नुकसान। तो आपको नुकसान पसंद नहीं है, नफा आपको पसंद है। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह वहदहू ला शरीक से जब भी आप कोई मदद तलब करते हैं तो वो खास अल्लाह से ही मदद तलब की जाएगी। ये बात समझ लेनी चाहिए।
सिर्फ अल्लाह था। और नबियों ने किससे दुआएं की हैं? हम जरा नबियों की दुआएं से पढ़ सकते हैं। नबियों ने किससे दुआएं की हैं? सब ने अल्लाह सुब्हानहू व तआला से। मतलब औलाद अता करना, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने किससे दुआ की थी? बता सकते हैं जी, ये दुआ इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या की थी? किसी को आती है दुआ इब्राहिम अलैहिस्सलाम की? सर जी, दुआ ये की थी कि ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ये भी हम पढ़ते हैं। ये आपने आधा जवाब दुरुस्त दिया है। ये है यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ। यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में है। और इधर आप समझ नहीं, ये बड़ा अहम मसला है, ये आपने समझना है। देखिए, एक चीज है ताउन, वो जो कुरान मजीद के अंदर आता है, तावनु अलल बिर्रि वत तक़वा वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान। अब इस्तिआनत क्या होती है कि अब देखिए, यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में है, मछली समुंदर में है, समुंदर के ऊपर गहराई है, पानी की भी, पानी की वजह से भी अंधेरा है, रात का भी अंधेरा है, और मछली के पेट का भी अंधेरा है। इन अंधेरों में, क्योंकि अल्लाह ताला ने ज़ुलुमात का लफ्ज बोला है, जिससे पता चलता है कि अंधेरे कई तरह के थे। जिस तरह आप चीजों को पैक करते हैं, तो पहली जो नीचे वाली चीज है उसके ऊपर एक और, फिर उसके ऊपर एक और, फिर उसके ऊपर और आ जाती है, कई लेयर्स आ जाती है। तो कई लेयर्स के अंदर अंधेरों की यूनुस अलैहिस्सलाम उस वक्त इस्तिआनत कर रहे हैं, यानी कि मदद तलब कर रहे हैं। बताइए किस मदद तलब की है उन्होंने? अल्लाह ताला से। और क्या लफ्ज बोले? ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ला इलाहा का लफ्ज बोल के उन्होंने वादे कर दिया कि इलाह वही होता है जो नफे और नुकसान का मालिक हो, और इलाह वही होता है जो मुसीबत से निकाल ले। तो आप इसके लिए 20वां पारा पढ़ सकते हैं। 20वें पारे का पहला रुकू जरूर पढ़े, पहला सवाल। वो अल्लाह फरमाता है, अम्मन युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दआहु व यक्शिफुस सुआ व यजअलुकुम खुलफाअल अर्ज़ि अ इलाहुम मअल्लाह। लफ्ज देखें क्या कहा है, अ इलाहुम मअल्लाह। ये बिल्कुल इस तरह ही है कि जैसे किसी दूसरे शख्स का वजूद ही नहीं है। तो समझ लीजिए कि आपके पास जो आपको मैं बोलूं, आप उसका सिर्फ एक ही जवाब दे सके, और उसके लिए सेकंड नंबर वन के बाद नंबर टू ना कह सके, तो इसका मतलब है कि कोई दूसरी ऑप्शन नहीं है। मिसाल के तौर पर, जस्ट वांट टू एक्सप्लेन, आप ये बताइए कि क्या किसी आदमी के दो भाई हो सकते हैं? जी सर, हो सकता है। अगर मैं दो भाइयों वाले से उसका नाम पूछूं, तो वो दो भाइयों के नाम बोल देगा। अभी मेरा पहला भाई नंबर वन, उसका नाम मोहम्मद है, दूसरे का नाम असलम है। एग्री करते हैं जिससे? जी सर। क्या किसी आदमी के तीन बहनें हो सकती हैं? हो सकती हैं सर। इसी तरह आदमी के चार चचा, तीन ताए, दो फूफियां बिल्कुल हो सकती हैं। बाकी क्लास भी शेयर करें जी, हो सकती हैं जी। सर बिल्कुल हो सकती है। अच्छा, अब जी अगला सर, हो सवाल ये सकती बनता है कि क्या एक आदमी, जब उससे पूछा जाए कि आप गए अब्बू, अब्बू आपके अपने अब्बू के नाम बताएं, तो बताइए अब क्या बताएगा? एक, दो, तीन, क्या करेगा वो? एक। है। एक कहेगा। उसकी क्या वजह है? सर जी, उनका अबू एक है। जी, आप जानते हैं कि बाप के खाने में सिर्फ एक का नाम लिखा जाता है। बाप होता ही एक है, अंडरस्टूड सी बात है। माँ भी एक होती है, बाप भी एक होता है। जिसके जरिए हम दुनिया में वजूद में आते हैं, तो हमारे वालिदैन, जिनके बारे में अल्लाह फरमाता है वबिल वालिदैनि इहसाना, वालिदैन के साथ नेक का सलूक करना। तो वालिदैन, वालिद, वालिदा, एक जमा एक, तो एक वालिद एक वालिदा है। तो अब अगर वालिद दो लिख दिए जाए, अल्लाह ना करे, तो साफ ज़ाहिर है कि खानदानी निजाम धर्म भरम हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही अगर अल्लाह के बारे में दो मान लिया जाए कि दो मुश्किल कुशा है, या तीन है, या चार हैं, तो ये दुनिया का निजाम धर्म भरम हो। अल्लाह फरमाता है कुरान मजीद में कि लफासदाता, अगर अल्लाह के अलावा कोई और इलाह होता, लफासदाता, तो पूरी कायनात का निजाम तरोम भरम हो जाता। आसमान अपनी जगह बरकरार न रख पाता, जमीन अपनी जगह पर ना कायम रह पाती। इसका मतलब है इस्तिआनत वो चीज होती है कि कोई चीज जाहिरी असबाब सबब मौजूद नहीं है, जाहिरी सबब मौजूद नहीं है, आपने पुकारना है तो उस वक्त सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला को पुकारा जाए। बाजी होगी नहीं बात? जी सर। अच्छा, अब दूसरा आता है ताउन। ताउन का मतलब होता है ज़ाहिरी असबाब मौजूद है। मसलन मैं इजी एग्जांपल देता हूँ आपको। अगर अगर आप जिंदा हैं, अगर एक आदमी जिंदा है और आप उसको बुलाते हैं, आवाज देते हैं, मुझे पानी पिला दो, तो बताइए ये कहना दुरुस्त है? जी सर, दुरुस्त है। दुरुस्त है। अच्छा, अगर वही आदमी थोड़ी देर के बाद फौत हो जाए और अपनी चारपाई पर लेटा हुआ हो, मर चुका हो, अब उसे कहें कि मुझे पानी पिला दे, अब ये कैसा है जी? सर जी, ये गलत है। इसकी क्या वजह है? सर, क्योंकि वो हमारे सामने मौजूद नहीं है ना। आप कहेंगे कि अब उसके अंदर ताकत मौजूद नहीं है, उसके अंदर
ताकत मौजूद नहीं है कि वो हमें उठकर पानी पिला सके, क्योंकि वो मर चुका है। तो बिल्कुल ऐसे ही अल्लाह फरमाता है सूरह माइदा में, तावानु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तावानु अलल इस्मि वल उद्वान। वहां ताउन का लफ्ज बोला है, यहाँ इस्तिआनत का लफ्ज बोला है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इसका मतलब है कि जो हम, ये भी याद रखिए, जो हम ताउन करते हैं ना एक दूसरे से, ये भी बेसिकली अल्लाह सुब्हानहू व तआला का ही अता करता होता है। सिर्फ ये है कि अल्लाह ने हमें इसकी ताकत और कुव्वत अता की हुई होती है, और वो भी उस वक्त तक जब तक हमारे जिस्म के अंदर जान मौजूद है, या हम सुन सकते हैं, बोल सकते हैं। जब हम मर जाते हैं तो ये ताउन भी खत्म हो जाता है। एग्री जी? जी सर। जी सर। आप देख सकते हैं मेरा बाप फौत हो गया, अब वो मेरे साथ ताउन नहीं कर सकता, मुझे अपने काम खुद करने पड़ेंगे। और अगर किसी जगह पर मुझे किसी बड़े की जरूरत है तो मैं चचा के पास चला जाऊंगा, ताए के पास चला जाऊंगा, फादर के पास इसलिए नहीं जा सकता कि फादर फौत। और ये काम अल्लाह के अलावा, अल्लाह के लिहाज से किए नहीं जा सकता, क्योंकि अल्लाह अल हई है, अल कय्यूम है, ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम, ना उसको नींद आती है ना ऊँघ आती है। कुरान मजीद में अल्लाह फरमाता है, कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। कहीं फरमाया कुल्लु शैइन खालिकुन इल्ला वजहहु, अल्लाह के अलावा सब फौत, सब खत्म हो जाने वाले हैं। इसका मतलब है इस्तिआनत होती है खास, कोई ज़ाहिरी असबाब मौजूद नहीं है, सिर्फ अल्लाह को पुकारा जाएगा और अल्लाह उसकी दुआ को सुनेगा और कबूल करेगा। जिस तरह फरमाया यूनुस अलैहिस्सलाम ने दुआ की, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाह फरमाता है फस्तजबना लहू, हमने उनकी दुआ को कबूल कर लिया। अच्छा, एक और भी अहम फर्क मैं आपको बता दूं। आवाज समझ आ रही है सबको, क्लास को? जी जी सर, बिल्कुल आ रही है। जी सर। जी सर। सर एक अच्छा, क्वेश्चन है सर। जी जी बोले। सर जी, इस तरह के आजकल हम देखते हैं ना, जिस अगर कोई फौत हो जाता है हम उससे नहीं मांगते, तो जी अक्सर ऐसी कुछ नात नात कुछ ऐसी हैं जिसमें मतलब इस तरह के अल्फाज यूज हुए हैं जो कि आप को वो कह रहे हैं कि यार मतलब वो हमारी मदद करेंगे या वो जी। आगे हमारी ख्वाहिशात पूरी करेंगे, तो सर ये भी तो नाजायज़ है। आज ये जो आपने सवाल पूछा है, ये भी मैं रख लेता हूँ। आयशा मकबूल ने जो सवाल पूछना है वो भी पहले पूछ लें। बताएं जी, आयशा मकबूल जी। जी सर, मेरा क्वेश्चन है कि जिस तरह से ये होता है ना कि हम दुआ कर रहे हो, तो हम जिस तरह अल्लाह के नेक पैगंबर, अल्लाह के पैगंबर और बुजुर्गान दीन जो होते हैं उनके वसीले से दुआ की जाए, इस जी जी। मामले में थोड़ा सी गाइडलाइन दे दे कि वसीले से दुआ मांगी जा सकती है। हाँ, अच्छा, अब ये दोनों चीजें समझ ली। इंशाल्लाह मैं कोशिश करता हूँ आपको इसका जवाब देने की। पहली बात ये है, पहली बात आपने ना मेथड का फर्क करना है। मेथड का फर्क आप पहले कर लेंगे तो आपको इंशाल्लाह बात समझ आ जाएगी। वो ये है कि जो सवाल दोनों हैं वो मिलते जुलते हैं, और मिलते जुलते सवालों का जवाब देने से पहले मैं गुजारिश करूंगा आपसे कि जिनके माइक्रोफोन खुले हुए हैं, अब ये मुझे बार बार अगर कहना पड़ेगा तो बुरा लगता है, आप काइंडली अपने माइक्रोफोन को कुछ ना करें। जब सवाल के लिए आपने पूछना है तो माइक्रोफोन ऑफ ऑन कर ले, फिर बंद कर दें काइंडली, आपकी मेहरबानी है। अच्छा जी, सवाल अब ये है, पहली बात देखिए, अब आपको पता है नबी अलैहिस्सलाम हमारे लिए उस्वा हसना है। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमिल आखिर। अब मेरा आपसे ये सवाल है कि जहां तक ताल्लुक है ना वसीले का, तरीका, तरीका कार जिसे आप कहते हैं, दरमियान में एक चीज है, तो मेरा आपसे सवाल है, आयशा मकबूल ही बताएंगी जिन्होंने सवाल पूछा है, वो ये है कि क्या जो फ्रिज है आपके घर में पड़ा हुआ रेफ्रिजरेटर, वो चीजों को ठंडा करता है? जी बिल्कुल सर, करता है। उससे आप कमरा क्यों नहीं ठंडा करते? क्योंकि उससे नहीं हो सकता, एसी से होता है कमरा ठंडा। इसका मतलब है कि फ्रिज ठंडा करने वाली चीज जरूर है, लेकिन कमरे को नहीं ठंडा करेगी। एग्री जी? जी बिल्कुल। हाँ, अब वो उसका मकसद वो नहीं है। इसी तरह जो वसीला होता है ना, बेसिकली इसके बारे में हम गड़बड़ कर जाते हैं अक्सर लोग। वसीले का मतलब होता है किसी आपने कोई मकसद हासिल करना है, उसके लिए आपने एक चीज इख्तियार करनी है। साफ ज़ाहिर है आपका मकसद ये था कमरा ठंडा हो जाए, आपने एसी फ्रिज को खोल दिया दरवाजा उसका। मैं आया, मैं घर में दाखिल हुआ, तो मैं बताइए, या मैं खोल दूं और आप मेरे घर में दाखिल हो, तो आप मुझे क्या कहेंगे आते साथ? जी। हम्म, मैं जब आप अंदर दाखिल होंगे तो आप ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि मैं क्या कहूंगी। नहीं नहीं, मैंने, आप मेरे घर आती हैं मिसाल के तौर पर, तो आप मुझे कहती हैं मेरे घर में एसी भी लगा हुआ है, फ्रिज भी लगा हुआ है, मैं कमरे का तो ठंडा करना चाहता हूँ, मैंने फ्रिज का दरवाजा खोल दिया है और एसी मैंने बंद रखा हुआ है, बताइए आप मुझे आते साथ क्या कहेंगी? ये मैं पूछा सवाल। गर्मी गर्मी काफी है। नहीं नहीं, मैं पिक करें ना, आप मतलब कहेंगे। कमरा गर्म होगा ना, क्योंकि फ्रिज से थोड़ी ना कूलिंग होगी नहीं पूरे नहीं, कमरे आप मुझे यही में। कहेंगे ना कि सर आप फ्रिज को बंद करें, एसी को क्यों नहीं ऑन करते, यही कहेंगी ना आप? जी बिल्कुल ऐसे ही है।
یہ میں کہہ رہا ہوں اسی طرح دیکھیے وسیلہ آپ نے اختیار کرنا ہے تو وسیلہ اختیار کیا جائے گا دیکھ کر. کس طرح؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے وسیلہ بنایا ہے. سب سے پہلے یہ وسیلہ بنایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نیک نام جو اللہ کے خوبصورت نام ہیں وہ اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں. ٹھیک ہے جی, آپ اللہ سے مدد مانگنا چاہتی ہیں تو حاضر ہے اللہ کو اس کے نیک نام, پورے اچھے نام اور انتہائی پاکیزہ نام ان کا آپ وسیلہ پیش کریں کہ یا اللہ تو رحمان ہے, تو رحیم ہے, تو حی ہے, تو قیوم ہے, تو دائم ہے, اور اس کے بعد اللہ سے دعا کریں. ایک بات. دوسرا, اس کی دلیل بھی سن لیں. دلیل یہ ہے کہ پورے قرآن مجید میں آپ پہلے یہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ اللہ رب ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں جی؟ جی بالکل. اچھا, تو سارے نبیوں نے یہی کہا نا ربنا ظلمنا ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر, اے ہمارے رب, اے میرے رب. اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے بھی اپنے اللہ کو پکارا اللہ کا نام اور اس کی صفت لے کر. ربنا ربنا ظلمنا ربنا آتینا ربنا حب لنا, یہ جتنے بھی نیک لوگ ہیں, یہ جتنے بھی عباد الرحمان ہیں, اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کو جب آپ نے اللہ سے مدد مانگنی ہے, دعا کرنی ہے نا اللہ تعالیٰ سے, تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کے لیے اللہ کے خوبصورت نام لیے جائیں گے جو سورہ حشر کی آخری رکوع میں موجود. ایک طریقہ یہ. دوسرا, صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا نیک عمل پیش کر سکتے ہیں کہ یا اللہ میں نے نماز پڑھی, یا اللہ میں نے فلاں کی مدد کی, یا اللہ میں نے فلاں کیا, اگر تو نے یہ عمل میرا قبول کیا ہوا ہے تو میرے لیے معافی کر دے. یہ وہ غار کا واقعہ ہم نے سنا ہوگا کہ 3 آدمی غار میں قید ہو گئے, تو تینوں نے اپنے نیک عمل, ایک نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا, دوسرے نے بدکاری کے کام سے بچنے کا, اور تیسرے نے کسی غریب آدمی کی مزدوری اس کو واپس کرنے کا کام کیا تھا, تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کر لیا. دوسرا یہ. اور تیسرا یہ کہ آپ کسی زندہ شخص سے دعا کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ جناب آپ مجھے نیک آدمی لگتے ہیں تو آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ میری مشکل آسان کرے. تو یہ وہ چیزیں, جس طرح کمرہ ٹھنڈا ہونے کے لیے اے سی کی ضرورت ہے, تو اسی طرح دعا کرنے کے لیے یہ 3 چیزیں قرآن و سنت سے ثابت ہیں. جو نیک لوگ دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں انہوں نے, اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے, انہوں نے, اب آپ ایک اور ٹیکنیکلی مناظرانہ بھی سمجھ سکتے ہیں. دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کئی نبی آئے ہیں کہ نہیں؟ آئے بالکل. اچھا, اور ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کئی نبی گزر چکے ہیں. اس طرح یوسف علیہ السلام سے پہلے آپ دیکھیں کسی نبی نے اپنے سے پہلے نبی کے نام کا واسطہ وسیلہ ڈالا ہو؟ کہیں آتی آیت یا حدیث وغیرہ؟ نہیں. اور آپ کو معلوم ہے کہ جس طرح آپ کسی ایکسپرٹ کے پاس جاتے ہیں اپنے کسی بھی مسئلے کے لیے, اور آپ کہتے ہیں یہ بیسٹ ایکسپرٹ ہے, اس سے بڑا تو ہے ہی کوئی نہیں, تو آپ کو پتہ ہے دین کے سب سے بڑے ایکسپرٹ اور دین کو سب سے زیادہ سمجھنے والے وہ انبیاء اور رسول ہیں علیہ الصلوۃ والسلام. تو جو مسئلہ انبیاء اور رسول کو سمجھ نہ آیا ہو وہ ہمیں بھی سمجھ نہیں آ سکتا. انبیاء اور رسول کو یہی بات سمجھ آئی ہے کہ جب بھی اللہ کو پکارنا ہے تو اللہ کی صفات اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیارے نام لے کر اس کو پکارنا ہے, یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے اپنا نیک عمل پیش کر دے تو بار اللہ تعالیٰ سے کر لے. یہ طریقہ کار ہے. امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی آپ کو. جی سر, تھینک یو سو مچ. اچھا, دوسرا کوشچن ہے نعت کا. تو نعت کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرما دیا ہے کہ لا تطرونی کما اطرت النصارى المسیح ابن مریم. اچھا, جو نصارہ ہے نا یہ چیزوں کو, اس چیزوں کے اندر نا زیادتی کرتے ہوتے. یہ چیز 10 ہے تو اس کو 12 کر دیا, 12 تو 20 کر دیا, 20 تو 40 کر دیا. یہاں بھی میرا آپ سے چھوٹا سا کوشچن ہے, جنہوں نے سوال پوچھا تھا کہ بعض چیزوں کی زیادتی بڑی خطرناک ہوتی ہے. مثلا ایک آدمی کا ہارٹ بیٹ ہے 72 جو نارمل ہے, آپ بتائیے اگر اس کی وہ ایسی چیز کھانا شروع کرتے جس سے اس کی ہارٹ بیٹ 200 300 400 تک چلی جائے تو کیا ہوگا جی؟ کہ جان جانے کا خطرہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے ہارٹ اٹیک بھی آ جائے. جی بالکل, آپ نے بالکل صحیح کہا, ہارٹ اٹیک بھی ہارٹ اٹیک بلکہ ہو جائے گا. اس طرح شوگر دیکھ لیں. اس کا مطلب ہے زیادتی نہیں ہم کر سکتے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے اس طرح نہ بڑھا دینا جس طرح نصارہ نے عیسیٰ بن مریم کو بڑھا دیا تھا علیہ السلام. اب آپ خود جواب دیں, عیسیٰ کو بڑھانے کا کیا مطلب ہے؟ کیا بڑھا دیا تھا عیسیٰ علیہ السلام؟ کچھ لوگ انہیں اللہ کا بیٹا سمجھ رہے تو کچھ نے خدا ہی سمجھ رہے. آپ انہوں نے کسی نے کہا یہ اللہ کا بیٹا ہے اور کسی نے کہا جی یہ تو اللہ ہی ہے. ان اللہ ثالث ثلاثۃ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم. یہ دونوں آیتیں قرآن مجید میں موجود ہیں. اس کا مطلب ہے افراد نہیں ہوگی, تفریط نہیں ہوگی. افراد کا مطلب کیا ہوتا ہے کسی چیز کو اس کی ویلیو سے بڑھا دینا جو اس کے اندر موجود نہیں ہے, اور تفریط کا مطلب کسی چیز کو ویلیو سے کم کر دینا, ویلیو بہت زیادہ ہے کم کر دی, جیسے یہودیوں نے کیا کہ بعض انبیاء کو قتل کر دیا.
تو لہذا نعت گوئی کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جب بھی ہم نعت بیان کریں گے تو اس کے اندر اس اصول کو مد نظر رکھیں گے کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے اصول کے مطابق نعت پڑھی جائے. تو جو نعت جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہی پکارا جاتا ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو خود منع کرتی ہے اس چیز سے, وہ اس کا کوئی جواز نہیں. تو یہ جی آیات آپ کی ایاک نعبد و ایاک نستعین کہ صرف ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی اس سے مدد مانگتے ہیں. تعاون, میں اب تعاون کی ذرا ایک اور چیز بتا دوں, وہ یہ ہے کہ بعض اوقات آپ میری بات سن لیں گے لیکن جو تعاون میں آپ سے چاہ رہا ہوں گا وہ آپ اس کو پورا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے. ایگری کرتے ہیں جی آپ؟ جی سر. آپ کے پاس مثال کے طور پر میں آپ سے کوئی کروڑوں روپیہ مانگ لیتا ہوں, آپ تعاون کر ہی نہیں سکتے کیونکہ آپ کے پاس طاقت ہی موجود نہیں ہے. تو تعاون بھی محدود ہے, لیکن استعانت وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہر چیز ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہے تو بغیر باپ اور ماں کے آدم علیہ السلام کو پیدا کر دے, چاہے تو بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر دے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہے تو قلنا یا نار کونی بردًا وسلاما علی ابراہیم کہہ کے آگ کو ٹھنڈا کر دے. اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہے تو آدمی کو 100 سال تک مار کے دوبارہ زندہ کر دے. اس کا بقرہ میں آپ پڑھیں گے انشاءاللہ. اس کا مطلب ہے اللہ ہر طرح سے استعانت کے لائق ہے, اور استعانت صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کی جائے گی, کسی اور سے نہیں کی جائے گی. آگے استعانت کے بعد اللہ کیا فرماتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم. اللہ اکبر. اہدنا الصراط المستقیم سے کیا مراد ہے؟ اے اللہ دکھا ہمیں الصراط المستقیم, سیدھا راستہ. آپ کو پتہ ہے سیدھا راستہ کیا ہوتا ہے؟ بالکل سیدھا. اور آپ کو سیدھا راستہ پسند ہوتا ہے, قدرتی طور پر بھی آپ جانتے ہیں کہ سیدھی چیز آدمی کو پسند ہوتی ہے, وہ آسانی ہوتی ہے اس کے اندر. تو ہدایت کے لفظ میں 3 معنی ہیں. ہدایت کا راستہ دکھا, اس پر چلا اور اس پر قائم رکھ. تینوں چیزیں. آپ کو پتا ہے کئی لوگ ایڈمیشن لے لیتے ہیں لیکن ڈاکٹر نہیں بن پاتے, کئی لوگ ایڈمیشن لے لیتے ہیں لیکن انجینئر نہیں بن پاتے, بیچ میں ان کو کسی نہ کسی وجہ سے چھوڑنی پڑ جاتی ہے. ایگری جی؟ جی سر. جی سر. کئی لوگ مقابلے کا سی ایس ایس کے امتحان دیتے ہیں لیکن وہ نہیں بن پاتے, مطلب اے سی نہیں بن پاتے, پولیس میں نہیں جا سکتے کسی نہ کسی وجہ سے. تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی ہدایت پر آتا ہے لیکن بعض اوقات شیطان اس کو کھینچ کے پھر برائی کی طرف لے جاتا ہے. اس طرح قرآن مجید میں سورہ فرقان میں اللہ فرماتا ہے نا, قرآن مجید میں کہ یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی. ظالم اپنی انگلیوں کو چبائے گا اور کہے گا کاش میں نے فلانے کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا, اس نے مجھے ہدایت آ جانے کے بعد برا کر دیا. میں سیدھے راستے پر تھا, اچھا والا سیدھا جا رہا تھا, اس نے مجھے کسی اور گاڑی میں بٹھا دیا اور میں اور پہنچ گیا. لہٰذا ہر وقت اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگنا, اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ ہمیں ہدایت پر قائم رکھ. ہدایت بعض اوقات آپ ایک چیز دیکھتے ہیں لیکن لیتے نہیں ہیں. مثال کے طور پہ کئی یہاں پہ خواتین بھی سن رہی ہیں, مرد حضرات بھی سن رہے ہیں. آپ کئی دفعہ اپنے آؤٹ لیٹ پہ جاتے ہیں کپڑا لینے کے لیے, کئی کپڑے آپ دیکھتے ضرور ہیں مگر لیتے نہیں ہیں. ایگری جی؟ اللہ. جی سر. جی سر. تو اسی طرح ہے کہ صراط مستقیم جو ہے نا, یہ اب کس کا ہے؟ صراط مستقیم ہے کس کا؟ تو اللہ نے خود قرآن میں صراط دیکھی کس طرح کی, فرمایا ان ربی علی صراط مستقیم, بے شک میرا رب سیدھے راستے پر ہے. تو اب اللہ تعالیٰ کو تو آپ دیکھ نہیں سکتے, تو اللہ نے کیا فرمایا پھر؟ فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. واضح فرما دیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سیدھے راستے پر ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانعام پہ اپنے نبی علیہ السلام کو فرمایا ان سے کہہ دیجئے قل ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیلی. فرمایا ان سے کہہ دیجیے کہ میرا راستہ سیدھا راستہ ہے. پھر فرمایا قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملۃ ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین. سورۃ الانعام آیت نمبر 161 اور 63 میں آپ دیکھ سکتے ہیں. تو صراط مستقیم اس طرح واضح ہے. تو صراط مستقیم کی دعا اللہ اتنی اہم ہے کہ آپ کو ہر نماز میں کرنی ہے. سیدھے راستے پر چلا اور سیدھے راستے پر قائم رکھ. وہ قائم رکھنے سے کیا مراد ہے؟ خود قرآن مجید میں اللہ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اور یہاں پر فرمایا کہ اے ایمان والو تمہیں موت نہ آئے اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو. اب جس طرح ہمارے ہاں صرف مثال دینے کی خاطر اس طرح میچز ہوتے ہیں, اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ میچ میں 200 کا ٹارگیٹ تھا اور آپ نے کیا 198, یعنی کہ آپ نے 200 کرنا تھا
اور آپ نے کیا 198. دوسری ٹیم نے 199 کیا, آپ کی باری آئی, آپ نے کیا 198. تو بتائیے آپ میچ ہار گئے کہ جیت گئے؟ جی کلاس. آف کورس ہار گئے, آف کورس ہار گئے جی. آف کورس ہار گئے, بالکل صحیح, آپ ایک سکور سے ہار گئے. تو بتائیے وہ 198 کا پھر کیا فائدہ ہوگا؟ آپ کا ٹارگیٹ اچیو نہیں ہوا بیسیکلی. ہاں, ٹارگیٹ اچیو نہیں ہوا. اور آپ کہیں گے کہ سر وہ افسوس ہوا کہ ایک سے ہم میچ ہار گئے, یعنی کہ ہار ہم گئے. اسی طرح بعض اوقات آدمی نا, نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نیکی کے کام کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کی اور جنت کے درمیان ایک بالش آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کی جو چھوٹی درمیان والی انگلی لگا لیں کتنی کو لمبی ہے, یا آپ اپنے ہاتھ کی ہتھیلی لگا لیں کتنی کو لمبی ہے. زیادہ سے زیادہ آپ ہتھیلی دیکھیں تو زیادہ سے زیادہ میرا خیال 8 سے 10 انچ لمبا ہوگا آپ کا ہاتھ. تو ایک بالش سے فاصلہ رہ جاتا ہے جنت سے. فرمایا وہ ایسا کام کر بیٹھتا ہے کہ دوزخ میں چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو صراط مستقیم اتنا ہی اہم چیز ہے کہ اللہ نے کم از کم 17 بار, یعنی کہ 17 بار آپ نے نماز میں اس کو پڑھنا ہے. اہدنا الصراط المستقیم, جو آپ فرض نمازیں پڑھتے ہیں تو فرض نمازوں میں 17 بار, اور جو نفل نمازیں ہیں جو منیمم 12 ہیں, اور اگر آپ میکسیمم پہ جائیں تو تقریباً 52 بن جاتی ہیں, 50 سے 52 بن جاتی ہیں. تو آپ نے کیا کہنا ہے, اہدنا الصراط المستقیم. اب سوال یہ بنتا ہے کہ پیسہ بھی موجود ہے, مال بھی موجود ہے, دولت بھی موجود ہے, آخر کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بار بار اہدنا الصراط المستقیم آپ سے کہلوایا ہے؟ یہ کہ صراط مستقیم بہت اہم ہے. اور یہ بھی بات واضح ہو جاتی ہے کہ صراط مستقیم کس کا راستہ ہے؟ صرف اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا, کیونکہ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا ہے کہ یا آپ ان سے کہہ دیجئے لا تدری مل کتاب ولل ایمان ولکن جعلناہ نورا نہدی بہ من نشاء من عبادنا وانک لتہدی الی صراط مستقیم. فرمایا آپ سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرنے والے ہیں. تو سیدھا راستہ صرف نبی علیہ السلام کا راستہ ہے. اگر ہم نبی علیہ السلام کے راستے کو چھوڑ دیں تو ہم کبھی بھی منزل پہ نہیں پہنچ سکتے. تو یہ ہے جی اہدنا الصراط المستقیم. اور اس میں نا کی جو ضمیر ہے اہدنا, اس کا بڑی خوبصورت ہے. وہ یہ ہے کہ اتنی اہم چیز ہے کہ آپ اپنے بھائی کو, اپنی بہن کو, اپنے گھر والوں کو, بلکہ تمام مسلمانوں کو اس میں شامل کر لیتے. اہدنا یا اللہ ہمیں سب کو, ہمارے بھائیوں کو, بہنوں کو, ملک والوں کو, دوسرے لوگوں کو, تیسرے سب کو سیدھا راستہ دکھا. کیونکہ سیدھے راستے پر چلے جائیں گے تو سیدھا راستہ سب کے لیے کافی ہو جائے گا, اور سب لوگ جو ہے وہ جنت کے اندر جا سکتے ہیں اگر وہ سیدھے راستے پر آ جائیں. اب آگے اللہ تعالیٰ نے وضاحت کر دی, جس طرح آپ ایک چیز کی وضاحت کرتے ہیں, جیسے آدمی بائک کہہ کر کہتا ہے ہونڈا, بائک کہہ کر کہتا ہے کہ کاواساکی, اسی طرح آپ گاڑی لے کر کہتے ہیں کہ سوزوکی. بالکل ایسے ہی صراط مستقیم میں کس کا فرمایا, صراط الذین انعمت علیہم, راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا. انعمت علیہم یعنی کہ جن پر تو نے انعام کیا. اللہ اکبر. صراط کس کا, سیدھا راستہ کس کا ہے؟ ان لوگوں کا راستہ ہے. ساغر ہے فرعون, وہ کہتا تھا میں درست ہوں. حمان کہتا تھا میں بالکل ٹھیک ہوں. قارون کہتا تھا مجھ سے زیادہ عقل مند کوئی نہیں ہے. اسی طرح افرائیت من اتخذ الہہ ہواہ, اس طرح فرعون کی قرآن مجید میں نعرے موجود ہیں, انا ربکم الاعلی. اس کا یہ بھی نعرہ موجود ہے, اہدیکم سبیل الرشاد, کہ میرے پاس آؤ میں تمہیں سیدھا راستہ دکھاتا ہوں جو بھلائی کا راستہ ہے, نیکی کا راستہ ہے. حالانکہ ان کے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام موجود ہے جو اللہ کے نبی اور پیغمبر ہیں علیہ الصلوۃ والسلام. اب دیکھیں ہر آدمی کہتا ہے میرا راستہ سیدھا ہے, تو اللہ نے یہاں وضاحت کر دی ہے صراط الذین انعمت علیہم. اب انعمتا جو ہے اس کی اللہ نے قرآن مجید میں خود ہی تفصیل بیان کر دی ہے. تفصیل اور ایک دو چیزیں آپ سمجھ لیں, ایک ہوتا ہے اجمال, ایک ہوتی ہے تفصیل. اجمال کسی چیز کو مختصراً بیان کرنا, تفصیل کسی چیز کو ایکسپلین کر کے بیان کرنا. تو انشاءاللہ آپ کو میں ایک مثال دیتا ہوں. شاید آپ میں سے کیمسٹری وغیرہ جانتے ہیں جی لوگ, کیمسٹری پڑھی ہو؟ جی سر. جی اچھا آپ یہ بتائیے CO2 کیا ہوتا ہے؟ CO2 کاربن ڈائی آکسائڈ. اچھا آپ کاربن کا جو لفظ ہے CARBON, اس کو سی کیوں لکھتے ہیں؟ جی سمبولک نیم ہے. ہاں سمبولک نیم ہے. اس کا مطلب ہے آپ اس سے ایگری کرتے ہیں کہ جو کاربن CARBON ہے یہ تفصیل ہے, اور خالی سی یہ اس کو کہتے ہیں اجمال. جو چیز اجمالاً بیان کی جائے وہ ہوتی ہے چھوٹی سی, اور اس کی تفصیل کیا آگی؟ کاربن CARBON. اب میں مثال سمجھ آ گئی ہوگی آپ. جی سر. جی بالکل ایسے ہی اللہ نے یہاں فرمایا انعمتا. اب انعمتا سے مراد ہے یا اللہ جن پر تو نے انعام کیا وہ ہیں کون؟
तो सूरह निसा आयत नंबर 69, वहां अल्लाह ताला ने उसकी तफसील बयान की। सूरह निसा आयत नंबर 69, अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं युतिल्लाहु और रसूल फाउलाइका मल्लज़ीना अनअम अल्लाहु। आलिम वसीम साहब प्लीज अपना माइक्रोफोन बंद कर लें। मैंने आपसे कहा है कि माइक्रोफोन आपके मैं इसलिए ऑन रखता हूँ कि आप टू द पॉइंट कोई आंसर सवाल कर सकें या जवाब ले सकें। अदरवाइज बाज टीचर इसको ऑफ रखते हैं, मैं नहीं, मेरी आदत है मैं नहीं ऑफ रखता। सिर्फ आप ना इस माइक्रोफोन को ऑफ रखें, जब जरूरत हो तो आप इसको इस्तेमाल करें, आपको बड़ा फायदा। अल्लाह फरमाता है सूरह निसा की आयत नंबर 69 में, फरमाया जिसने अल्लाह उसके रसूल की फरमाबरदारी कर ली अलैहिस्सलाम, तो फौलाइका मल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीन वश्शुहदाए वस्सालिहीन। फरमाया नबी, सिद्दीक, शहीद और नेक लोग, अल्लाह के वली, ये चार लोग हैं जो इनाम याफ्ता है। फिर समझ लें, नबी इनाम याफ्ता है, नबी और रसूल। उसके बाद सिद्दीक जो सच बोलने वाले और बहुत ज्यादा सच बोलने वाले, हर मामले में सच बोलने वाले। फिर हैं शुहदा जो अल्लाह के रास्ते में शहीद हो गए, अल्लाह की गवाही उन्होंने दे दी अपनी जान कुर्बान करके। और चौथे नंबर पर वो औलिया अल्लाह जिनकी कुरान मजीद में अल्लाह ने सिफतें बयान की हैं कि अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। अल्लाहु अकबर। इसका मतलब है चार इनाम याफ्ता लोग हैं, नबी, सिद्दीक, शहीद और सालिहीन। तो साफ जाहिर है इसके अंदर सबसे पहले नबी का जिक्र कर दिया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि बाकी लोग जो हैं वो नबी अलैहिस्सलाम की पैरवी करेंगे। तो असल में यहाँ मकसद यही मुराद है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब पैरवी की जाए तो आदमी सीधे रास्ते पर आ जाएगा और सीधे रास्ते पर कायम हो जाएगा। नबी अलैहिस्सलाम की पैरवी करने से आदमी सिद्दीक भी बन सकता है, शहीद भी बन सकता है, नेक तो वो बन ही जाएगा इंशाल्लाह। तो ये वो लोग हैं जिनके रास्ते जिन पे अल्लाह ने इनाम किया है। अब आप देख सकते हैं इनाम याफ्ता लोग कुरान मजीद ने खुद वादे कर दी हैं। अगर एक जगह इजमाल है अनामता का, तो अल्लाह ने दूसरी जगह तफसील से बयान कर दिया है कि वो कौन से लोग हैं। अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदाए वस्सालिहीन, फरमाया व हसुन उलाइका रफीका। अच्छा, अब यहाँ पर एक बलागत है कुरान मजीद की। सबसे खूबसूरत बात ये होती है कि आप जिस तरह डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो कहता है आपने ये खाना है, तो साफ जाहिर है कि आप भी साथ इस चीज का ना महसूस करते हैं कि मुझे डॉक्टर साहब को ये भी बताना चाहिए था कि ये नहीं खाना। एग्री जी? जी सर। मतलब आप किसी डॉक्टर तबीब के पास जाए, वो कहे भाईजान आपने ये खाना है, ये खाना है, ये खाना है, तो आपको पता है अच्छा डॉक्टर वो होता है जो खाना खाने की चीजें भी बताता है कि ये खाना है और साथ आपको नहीं मना भी करता है कि ये आपने नहीं खाना, वरना नुकसान हो जाएगा। आदमी कहेगा कि मुझे उसने कोई आदमी दिल का मरीज कह सकता है कि डॉक्टर साहब ने मुझे कहा था टेबलेट खानी, लेकिन उन्होंने मुझे स्मोकिंग मना किया। तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने साथ वजाहत कर दी है कि रास्ता इनाम याफ्ता का और किन का रास्ता नहीं अपनाना, वो भी अल्लाह ने आगे बयान कर दिया। फरमाया गैरिल मगज़ूबी अलैहिम, उन जिन पर तेरा गजब नहीं हुआ, यानी कि वो लोग इनाम याफ्ता लोग कौन है जिन पे तेरा गजब नहीं हुआ, बला ज़ालिम, ना वो राह रास्त से भटके। यानी कि जो इनाम याफ्ता लोग हैं कि वो है जिन पे ना अल्लाह नाराज हुआ है और ना वो गुमराह है। और हदीस के मुताबिक जिन पर अल्लाह का गजब नाजिल हुआ वो बनी इसराइल यानी यहूदी कौम है, और जिन पे अल्लाह ताला के कानून के मुताबिक जो गुमराह हुए वो नसारा यानी ईसाई लोग हैं। यहूद पे गजब नाजिल हुआ कि उन्होंने अल्लाह ताला की नेमतों की कदर नहीं की, ईमान और सलवा की कदर नहीं की, मूसा अलैहिस्सलाम को नुकसान पहुंचाया, ईसा अलैहिस्सलाम के जान के दरमियान बन गए, कई नबियों को उन्होंने कत्ल कर दिया, सूद लिया, अल्लाह ताला की शरीयत की खिलाफवर्जी की। और ज़ालिम से मुराद है नसारा ने इस तरह गुमराही से अपना ताल्लुक जोड़ लिया कि उन्होंने जिस नबी ने मना किया था ये काम नहीं करने, उन्होंने उसी नबी को आइकन बना के बुत बना कर गिरजों की जीरत बना दिया। बल्कि उनकी वालदा राहिमाहुल्लाह जो रजी अल्लाह तआला अन्हा मरियम है, उनके भी बुत बना दिए गए, फिर चरनी बना दी गई, फिर उनको एक गोद में बच्चा दिखा के फिर वो गिरजे के बाहर आपने देखा होगा मरियम का जो बुत बनाते हैं, देखा किसी ने? नो सर, नहीं देखा। आप नेट पे देख सकते हैं, मरियम को कहते हैं वो मैरी, जिस यही MARI, एक होता है ना मैरी, MERRY, वो नहीं, मैरी MARY, तो वो मैरी कहते हैं, हेल मैरी से नाम से उनको पुकारते हैं कि मैरी। और उनके बारे में क्या कहते हैं कि जो नाउजुबिल्लाह अल्लाह ताला की बीवी है और अल्लाह ताला ने उनके जरिए नाउजुबिल्लाह अपने बेटे को जन्म दिया। तो ये बातें ये ईसाइयों के अंदर गुमराही वाली मौजूद है। तो लिहाजा अच्छा सर, ये जो
कई क्रिश्चियन के घर में गया हूँ, उनके घर में ये होता है मुजस्समा, ये उन्होंने वो बच्चा उठाया होता है। हाँ, बच्चा उठाया होता है, बिल्कुल बिल्कुल। एक खातून होती है, मतलब फेयर से कलर की। ये उनके ड्राइंग रूम में ये घर में होता है, मैं देखा है वह। जी जी। तो ये आपको पता है कि ये जो है ना, मरियम का ये मुजस्समा, ये तकरीबन ईसाइयत की पैदाइश के कुछ 300 साल के बाद इसने जन्म लिया। और ये आप पढ़ सकते हैं, द हिस्ट्री ऑफ क्रिश्चियनिटी, लैकी की बुक भी है, हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन ऑफ द वेस्ट, उसके अंदर भी मौजूद है ये चीजें। और ये जो है ना, कॉन्स्टेंटाइन जो बादशाह था, उसके दौर में ईसाइयत को बहुत फरोग हासिल हुआ। उसने फिर ये आइकन्स बनाए ताकि लोग जो है ना, वो अपनी कंसंट्रेशन के लिए इस आइकन को सामने रखें और इस आइकन से वो कंसंट्रेट करें और समझें कि मैं इसको कह रही हूँ या कह रहा हूँ तो ये अल्लाह ताला को कह रहे हैं। इस तरह के वसीले वहां से उन्होंने बनाए। तो अल्लाह ताला ने वही मना कर दिया कि गैरिल मगदूब, अल्लाह ताला का गजब नाजिल हुआ किस पर? यहूदियों पर। और गुमराह कौन हुए? इसका मतलब है यहूद और नसारा की मुखालफत करना हमारे लिए फर्ज और जरूरी है। जब तक यहूद और नसारा की मुखालफत नहीं की जाएगी, हम सिरात मुस्तकीम पर नहीं आ सकते। बात होगी जी बात। जी क्लास। अस्सलाम वालेकुम, जी मेरा सर। एक क्वेश्चन है सर। जी जी, वालेकुम सलाम, जी बताएं। अच्छा, जिस तरह आपने कहा कि जैसे जो ईसाई हैं वो हजरत ईसा को अल्लाह का बेटा और हजरत मरियम को उनकी बीवी वो तस्वर करते थे, इसी तरह कुरान में ये भी है कि जो यहूद हैं वो उज़ैर नामी किसी को अल्लाह का बेटा करते थे। क्या ये जी वो जो इजिप्शियन जो फर्स्ट फेरो था उज़ाइरस, क्या ये उसकी बात हो रही है? क्योंकि वैसे तो हमें यहाँ पर नजर नहीं आता है कि किसी उज़ैर को जो है वो यहूदी जो है वो अल्लाह का बेटा मानते हैं। तो ये मतलब क्या उनके बारे में थोड़ा क्लैरिफाई कर सकते हैं? हाँ, ये सवाल थोड़ा सा पेंडिंग में हम रख लेते हैं क्योंकि हमारी इस पे रिसर्च काफी है, वो लंबा हो जाएगा, मेरी अगली क्लास है। असल में ना, उज़ैर यहूदियों में कई फिरके हैं, जिस तरह मुसलमानों में फिरके हैं, तो यहूदियों में बहुत सारे फिरके हैं, 70 से ऊपर, और ईसाइयों में भी 70 से ऊपर ही है। तो मुसलमानों में तो इनसे भी खैर ज्यादा है, वो हदीस भी है तिरमिज़ी के अंदर। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि यहूदियों का एक फिरका जो है ना, वो मानता था कि उज़ैर जो है वो अल्लाह के बेटे। कुरान में अल्लाह ने बयान किया है, वकालत यहूदू उज़ैर इब्नुल्लाह वकालत नसारा मसीह इब्नुल्लाह। अच्छा, फर्क भला क्या? फर्क ये है कि जो इस यहूदी है ना, ये तहरीफ के बहुत बड़े मतलब बहुत मास्टर थे तहरीफ के। तहरीफ से मुराद है कि बातों को उलझाना, फिर बातों को चीजों में ऐड करना, और इस तरह की चीजें जो है ना, इन्होंने काफी सारी की हुई है। तो इंशाल्लाह अगली क्लास में इसको ना मजीद मैं तफसील से बयान करूंगा। उज़ैर को अल्लाह का बेटा मानने वाले कुछ यहूदी एक फिरका था जो उज़ैर को अल्लाह ताला का बेटा मानता था। वो सिर्फ एक फिरका था। ईसाइयों में ना तकरीबन तमाम लोग ही जो है ना, वो निस्बतन मेजोरिटी ऑफ द क्रिश्चियंस, कुछ प्रोटेस्टेंट्स को छोड़कर, वो सारे के सारे ना मरियम की बारे में इसी नजरिए के कायल हैं। और इसीलिए आपको पता है कि प्रोटेस्टेंटिज्म की तहरीक शुरू हुई ना 15वीं सदी में, मार्टिन लूथर किंग ने उसको शुरू किया था। तो उस वक्त उसने इसी चीज को बेस बनाया था कि वो चीजें जो मुकद्दस बाइबल में, उनकी जो मुकद्दस बाइबल उसमें नहीं है, उसको आप इसमें नहीं ऐड कर सकते। तो ये जी आज आपका सबक। वो किसी के ज़हन में कोई आज के सबक से रिलेटेड मजीद क्वेश्चन हो तो वो बता दें। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा एक छोटा सा सवाल है। यहूद नसारा के बारे में तो इट्स वेरी क्लियर कि उन्होंने शिर्क किया, हजरत ईसा को अल्लाह का बेटा माना। जी लेकिन यहूद ने शिर्क नहीं किया। आई मीन दे वर ऑन द राइट पाथ हजरत मूसा जब तक थे, ठीक है। बेसिकली वो उन पे अल्लाह ताला का गजब इस वजह से आया क्योंकि उन्होंने हजरत ईसा को नहीं माना। बाद में हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हुए उनको पता था कि वो सही हैं, उनको नहीं माना। लेकिन अगर टेक्निकली देखा जाए तो यहूदी जो हैं वो शिर्क में इन्वॉल्व नहीं है। हाँ, बिल्कुल इन्वॉल्व है। असल में शिरक की कई टाइप्स है, तो बिल्कुल वो यहूदी भी शिरक में इन्वॉल्व है। और आप समझते हैं, देखिए, शिरक खाली यही नहीं होता कि आदमी किसी कब्र को सजदा करता है या किसी दरख्त को समझता है कि वो नफे नुकसान के मालिक है। शिरक के अंदर जैसे आता है ना, कुरान मजीद के अंदर भी शिरक ये भी है कि जी आदमी अपने जो नफ्स को अपना रब बना ले, ये भी शिरक में दाखिल है। और शिरक में ये चीज भी दाखिल है कि अल्लाह ताला के नबियों को इनकार कर दिया जाए, ये भी शिरक के अंदर दाखिल है। कि अल्लाह ताला ने किसी को भेजा है नबूवत के लिए और आदमी अपने नफ्स की ख्वाहिश की आदतों को मगलूब होकर कह दे कि मैं इसको नबी नहीं मानता, मैं इसको नहीं मानता, उसको नहीं मानता। तो इस लिहाज से यहूदियों के अंदर भी शिरक मौजूद है। हाँ, जब आम लोग बात करते हैं ना यहूदियों के शिरक के बारे में, तो वो इस सेंस में बात करते हैं कि
یہودیوں کے جو فرقے ہیں مختلف، ان میں سے کچھ فرقے جیسے حسیدی فرقہ ہے HASIDIC، یا حسیدی فرقہ حاسدی بھی کہتے ہیں، تو کچھ ایسے لوگ ان میں موجود ہیں جو ایک اللہ کے قائل ہیں، اس طرح ہندوؤں کے اندر بھی موجود ہے۔ تو عموماً ایک بات کی جاتی ہے، تو یہ کہنا کہ عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہے یا رسول اللہ نہیں، تو یہ بلا شک و شبہ اس میں شرک ہے، کچھ بڑی بات ہے۔ اور کوئی کوشچن جی کسی کا؟ جی ٹھیک ہے جی، PDF گروپ سینڈ کر دیجیے گا۔ کس چیز کے بارے میں جی؟ جی عائشہ مقبول۔ سر PDF جو آپ جس سے پڑھا رہے ہیں نا اسی کے بارے میں اچھا بات میں کریں۔ کر دوں گا انشاءاللہ، ٹھیک ہو گیا۔ چلیں جی، جزاکم اللہ خیر، آپ کا لیکچر مکمل ہو گیا، تو یہ سورۃ فاتحہ آپ کی انشاءاللہ مکمل ہوگی۔ امید ہے کہ جب آپ اس کو پڑھیں گے نماز میں تو انشاءاللہ آپ کو اس کے مسائل کافی حد تک معلوم ہو گئے ہیں۔